फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमती अच्छे समस्त भल अच्छे ना सेमती भल था सब आउ चलतु आज मैं बहुत दिन पर मॉर्निंग वीडियो ब्लॉग बनाऊँगी कारण एमती आड़ साड़ सब ब्लॉग गुरा बन दूसरी आज मॉर्निंग बनाऊँ आज एवं टाइम हो घंटा फिर लाइटा पड़ी देखा जाऊनी घंटा 5:45 झील तो कोचिंग क्लास पलैलानी तार 8:40 कोचिंग क्लास अच्छी 5:30 पढ़ाऊँगी फास्ट स्टार्ट काम कर फास्ट है बासन मजा बासन मजा चली अधा बासन माजी कि गैस फैस पोछा पोछी करदे सब कर मन पड़ा मुझे ना मॉर्निंग ब्लॉग आगुरी केते पोस्ट करी टोटाली कर आज टे वीडियो मॉर्निंग बनवा चलते आग बासन बासन माजिदे कमटा सारी नीट एंड क्लीन कर पुणी झाड़ू पोछा सब करके तब देखी गोटे गोटे कम कम चलती मोर कौन कौन सब दिन सारा चलुची रोज बाय बाय। झाड़ू तो चलती मोर गरम केते देखते पूरा झाड़ जमी पूरा टप टप हो गले चल जा कम आ सारी दिए झाड़ू फाड़ू सरी जाऊ घर पोछा सरी जाऊ जा काम कौन कर छाए सकाल परू देखी कम धंदा सब मोर के चलता बहुत जोरे कम धंदा सब करदेली दीपर खाଇବା करके कम्प्लीट कर शोई पड़ी आटा देखी पारे कही आपको देखा देखी पारे कहले ए पलि आसचु कितु 4टा बेलू हजबैंड मो झी मॉल टे पलि आसलु बुलाबुली कर चल जा भितर देखिए कौन अच्छी कौन है। Enjoy the next 30 minutes of uninterrupted listening. देख कौन किसी मत नहीं आसल बुले सकाल मोर के कम धंदा सारिकी बुले बहुत कष्ट बहुत कष्ट कर बुले बुले नब गोड़ हाथ मोर कौन हो कहले ना बुले देख स्वामी स्त्री के रेड 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 ब्लैक बढ़िया लगे सतरे चलते कौन कौन हो जाऊँ मार्केट तब देखिए बुलिया तो जा मस्ती कर बास्केट न आनी ना एमती धरिक ना बोलছি बास्केट हेलो फ्रेंड्स देखंतु ये कौन देखी आपण मैंने हठात भावुए कौन देखंतु कोई गोटे देखले आगुरा सब कौन बिस्कुट थोड़ी देकी देखा कि मात्र है एगुराक आम काली जो मु मॉल जाइली मो झी मु आ मो हजबैंड जाइलु बुला बुली कलु सब किणाकिणी करके नहीं आसीचु एटा धन देखा तो सेटा कौन एटा कौनटा रूम फ्रेशनरटा गोटे आउ ता संगे एटा गोटे परफ्यूम गोटे आउ एटा लिभन गोटे आउ एटा गोटे कौन एटा सनस्क्रीन गोटे एटा होची पिज्जा बेस आनिलु सब आ गोटे बंची सब हाँ दुटा बंची आउ सरीगला आते 6टा खंड सरीगला आउ लवली फरमाइश थी सब बिस्कुट सब भेराइटी बिस्कुट गुरा सब नहीं आसचु आमती आउ सब कौन आनी आउ तर जो काली ड्रैगन फ्रूट आनी से कौन कौन आउट हो चल मो बैक कैमरा कथा फ्रंट कैमरा कैमरा नुह फ्रंट कैमरा कारण बैक कैमरा मु वीडियो कली आपण मैंने बुझिले तो मो झी मत बुझेदेला तू सब बेले वीडियो भूल भाल कथा कहूँ मु कौन कहबी निजे सत कथा वीडियो सीना बनाऊँगी एपर्यंत मोर माने गोटे कौन थंगिया गुण जाइन कहूँ माने आसीनी एत विशेष पूरा वीडियो कैमरा ऑन कली तो धड़ाधड़ कह कि कौटी कैमरा ऑन हेले मैंने जमी लगे आगुरी बहुत किसी गपुची एवं कहला टे रही रही कथाटा आ उल्टा सीधा हो जाए से मो फ्रेंड्स मैंने मत जानते निहाती क्षमा करेंगे से मो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिंट आ मो वीडियो सब देखी देखु भी थे सब
ଆଉ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ଏଇ ଭୁଲ ଭାଲକୁ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ ସେଥିରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କରୁଥିବା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଉଥିବ ଯେଉଁଠି ତ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତୁ ୟାକୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ତେଲ ଲଗେଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ମୋ ଝିଅ ଖାଲି ମୁଁ ଲିଭନ୍ ଲଗାଉଥିଲି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବିକଜ ମୋ ମମିର ଚୁଟି ଏତିକି ଥିଲା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମୋଟା ଥିଲା ଇଏ ଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଲିଭନ ଲଗେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ତାର କହୁଛି କାହିଁ ଦେଖା ନା ମୋତେ ହେଲା। ଲିଭନ୍ ଲେଗା ଛାଡ଼ିଦେଲି ସତ କଥା। ମୋ ଚୁଟି ଗୁରା ଶୁକୁଟିକି ସେନ୍ତରା ହେଇକି ପୁରା ପତଳା ଥେଡ଼ୁ। ଆଉ ମୁଁ ଲଗାଉଥିଲି ସବୁବେଳେ। ମୋ ଝିଅ ସେତିକି କହେ ତୁ ଲଗାଉଥିଲୁ ମୋ ଚୁଟି ଉପରୁ ତୁ କାହିଁ ମୋତେ ଦେଉନୁ। କାଲି ଯାଇକି ଆଣିକି ଆଇଛୁ କେତେ 175 ଟଙ୍କା ନା 180 180ର ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ଲଗେଇବ ଲିଭନ୍ଟା ତାର ଦେଖୁନୁ କହୁଛି ମୋ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବନି। ପ୍ରମୋଶନ କରନି ଆଉ କହୁଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଶନ କରନି। ଆଉ ହେଲା କରନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଶନ ପଇସା ଦିଆ ହେଇନି ନା। ତାର ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ବସି ଖାଇବା ଏଇ ସବୁ ମୋ ମାମାର ବାସ୍ ଖାଲି ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଆଉ କିଛି ମୋର ନାହିଁ। ତାର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ତାର ହେଲା ଲିଭନ୍ ଡିଓ ନଟ୍ ପରଫ୍ୟୁମ୍। ହଁ ଡିଓ ତାର ଢିଓ ବେକାରୀ ପିଲାଟା ସବୁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଭୋଜି ଭାତ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ହେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ସେଠି କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ କହିଥିଲି କରିବାକୁ ଫୋନ୍ଟା ଧରିକି ବସିଲା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲାନି। ଚୋପା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ଟାଇମରେ ତ ମୁଁ ବସିନା ନିଜେ ଖାଉଥିଲି କରିନି। ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟି ମାନେ ସବୁ ପିଆଜ କରିଥିଲେ ଆଉ କଣ କରିବି ଏଣେ ମୁଁ ଦେଖିନି କହୁଛି କ'ଣ ଟିକେ କରିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପକେଇବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଥାଉ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ମୋର କାଲି କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ବାହାରିବୁ ଏବେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର୍ ଭଳିଆ ମାରିଦେଇଛି। ତୋ ରୁମ୍ରେ ନେଇକି ମାରିକି ଆସିଛି ମାରିକି ସବୁ ହେଲା ଚଲେଇଛି। ହଉ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ବାଏ। ଭାବିଲା ଖୋଲିବ ବୋଲି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରହିବା ଏବେ ବାଏ ବାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ କଟା ହଉଛି ସରି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ହେଲା କଟା ହଉଛି। ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ କାଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପାଗଳ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପାଗଳ ହଉଛନ୍ତି। ଗୁନଗୁନି ଦେଖେଇଛନ୍ତି 101 ଟଙ୍କାର 105 ଟଙ୍କାର ଫଳ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଆଣିଲେ କ'ଣ ଫିଲିଂ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାର ପୋଲ୍ ପୁରା ଖୋଲିଦେଲା ନିଜେ ନିଜେ। ଆଉ ହେଲା ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କ'ଣ ତମେ ସ୍ଲିପ ଅଫ ଟଙ୍ଗ ଆଉ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ପ୍ଲିଜ ଦେ ଫୋନ ଟିକେ ବ୍ଲଗ ମୋ ଜାଗା ପୁରା ପାଗଳ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ମଲ୍ ଟିକେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ବ୍ଲଗ ଆଉ କରିନି। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଏବେ ଭୋଜି ଆମର ଥିଲା ଭଲ ଯାଇଥିଲୁ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବୁଝିଲୁ। ରୁଟି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ରୁଟି ବନେଇବା 12ଟା ରାତିରେ ରୁଟି ବନେଇବା ଯାଉଛି। ମଟନ ହ୍ୱାଇଟ ବାଲା ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଟା ପିଙ୍କ ଖାଇବା ବାଲା ପାଇଁ। କି ହ୍ୱାଇଟ ବଡିଟା ହ୍ୱାଇଟ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ଟିକେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ କାମ ସବୁ ସାରିକିନା ମାମା ପଳେଇଲା ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ତ ଏଠି କେମିତି ପୁରା ଏତେ ଭିଡ଼ ନା କ'ଣ କହିବା କଥା ନାହିଁ ନା ମାମା। ହଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା କାମ ସାରି ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଟ୍ ଟିକେ ଦେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ ଏହା ଭାବୁଥିବେ ନା। ତ ଏଠି ଦାଦାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା ତ ପାପା ଆଉ ମାମା ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ କେକ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ କେକ୍ ସଜେସନ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାଇ ଦ ୱେ ଏ ଝିଅଟା କିଏ ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ମୁଁ ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେକ୍ କଟା। फ्रेंड्स लवली को ଏବେ ଲିଚି ପରିକା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଲवଲି ଆକୁ ନେଇକି ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଚୋପାଟାକୁ ଆମର 105 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ। ତା ବଡ଼ମା ଆକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଲଗେଇବ କହୁଛି ନେଇକି ବଡ଼ମା ତୁମେ ଏଇ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇ ଲଗେଇ ଦିଅ ତୁମର 105 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ। କୁନକୁନୁ କ'ଣ ଯେତେ ଖୁସିରେ ଆଣିଥିଲୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ
ना पूरा तो टेस्ट नहीं जैसे खुशी लगती बिकज थोड़ा ट्राई करिए सब जिन बनता है बट मु कहबी जे जो मैंने खाई ना तो जो मैंने जो मैंने खाई ना से मैंने निश्चय थोड़े आनिकिना टेस्ट करंतु बट एटा निजे सेकेंड टाइम किनिकिना निज पैसा खाया कथा नय देह पे बहुत आगो पर पैसा खाइबो हाँ माने जो एबे हां माने ऑब्वियसली जो बाहागर होनी फ्रूट सैलेड सेठ जाई खाइ दो हां सेठी मिले सेठ जाई मो झीर देखुचन केते बुद्धि सेठी खाइ जदि कार बुद्धि दरकार हो मो झीर नेबे हो कारण सेठू खाइ देबो सैला बास्ट सब फ्रूट्स रो टेस्ट जान एटा माने एमती का फल बट ए लवली खंडी को किछि खाउ नतला गडे जे फ्रूट्स को कोची ही छी बेकार गला तम पैसा एबे कोन होची काटी काटी देखो कुआडू कुआडू फाळे फाळे काटी काटी नहीं खाउछ ए मत लीची लागत तुमको भल एबे लीची लागिला एते भी किछ खराब नहीं बट सेकंड टाइम मु तो याकू केबे किनी ना सेकंड टाइम मो निज पैसा रो किनी ना खाइ केबे खाइबुनी? निज पैसा तू निज पैसा किनी खाइनु ସେଇଆ। ହେଲା अरे କହିଲି ସେ ବାପା ମାନେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଲିଚି କିଛି ଆଣିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜିଦି କରେ ଯେ ହଁ ବାବା ଯା ଆଉ ଥରେ ନେଇକିନା ଆସ ମୁଁ ଲିଚି ଖାଇବି ସେମିତି ଏଇ ଫଳଟାକୁ ଯାଇକିନା ଖାଇବିନି ଯେ ବାପା ଯା ମଲ୍ ଯାଇକିନା ଆସ ଏଇ ଫଳ ନେଇକିନା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଭୋକାଡୋ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ हां ଆଉ ଠିକ୍ ବହୁତ ଅଛି। ସାରା ଫ୍ରୁଟ୍ ବି ନିଜ ପଇସା ସେଥିଲାଗି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବାର ଏମିତି ଥିଲା ଆଉ ମଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ବି ଦେଖେଇବି ଆଉ କାଲି ଆଉ କିୱି କିୱି ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିୱି ଖାଇ ନଥିଲି ଦାଦା କିୱି ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ରେଗୁଲାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନୁହେଁ ନା ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କି ତମମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଥରେ ଦିଅ କାରଣ ସେଇଟା ବି ଆଣିକି ନଷ୍ଟ କରିଥିଲ ନା ଆମେ ହଁ ଖାଇଥିଲ ଏଇ ଆରି ଭରିକା ଖାଇଥିଲ ଆଉ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଲା ସେଇଟା କାଟିବାର ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଗିଲା ହେଲା ଗିଲା ଖାଇବ ତାକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକିନା କାଟନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଗୋଟେକୁ ଅଧା କରିଦେଇଥିଲୁ ଏମିତି ପୁରା ଧରିଥିଲୁ ପାଟିରେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରେଇ ଦେଉ ଯୋଉ ବାନ୍ତି ଲାଗିଥିଲା ନା ତାକୁ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକେଇକିନା ଖାଇବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ହଉ ଖାଇଲେ ତ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ ବି କାଲି ରଖିଦିଅ ଏବେ ଖାଅନି ରଖିଦିଅ ନେଇ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଅ ହେଲୋ तो फ्रेंड्स आपण मानकु जदी आपण माने चाहूछन कि हमने नेक्स्ट जेबे भी गोटे वीडियो रे हमने एवोकाडो खाऊ ए मंथ की नेक्स्ट मंथ तो आपण माने जल्दी से बनाओ चैनल को सब्सक्राइब करके तकर 1k तक पहुंचा जंतु कि हमें नेक्स्ट वीडियो रे कि जेबे हम 1k में से एवोकाडो खाइबो ना हमको टेस्ट दबो रिव्यू दबो कि खाइबा कथा कि नहीं या फिर एटा ड्रैगन फ्रूट पड़ी गया लागती तो आज रहती कि तो बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइक आवर वीडियो एंड Bye. Bye.